آپ تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সুপ্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আজকে আমরা আল্লামা পীর সাকিব সামি সাহর এমন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, যে ভিডিওর মাঝে তাই আলোচনার মাঝে হঠাও হইতরা যেন একজন ছাত্র যারা তালিবে ইলিম যদি চেষ্টা করে তো অনেক কিছু অর্জন করতে পারে, আর তার চেষ্টার উপরে সব কিছু নির্ভর করে। আর এখানেও এমন একজন ছাত্রের কথা তাই বয়ান করছেন যে ছাত্র শুধু চেষ্টা নাই, চেষ্টার করা সত্ত্বেও তার জেহান খুব কম আসলো, আর এই জেহান কম থাকা সত্ত্বেও তান কোনোদিন তান এই হালটা ছাড়িছই না, চেষ্টা করতেও রয়েছেন, আর এই চেষ্টার কারণে গায়েবী মদতও পাইছেন। তাহলে শুনি আসলে তান কি গায়েবী মদত পাইছেন আর তার চেষ্টার ফলটা আসলে কেতা হয়েছে। آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا۔ امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی۔ آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے، اگر میرا حافظہ کمزور ہے، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں۔ میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے۔ اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں۔ کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا۔ کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے، میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے، ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں۔ تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے، مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، سعد الدین باہر آ جاؤ۔ کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا، کتابیں وہی رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا۔ تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے۔ اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں، ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے، وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں۔ پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں، تفتزانی کی کتابیں وہی پڑھی کی پڑھی رہ گئی۔ تفتزانی باہر جاتا ہے، آقا آپ نے کرم فرمایا، آقا آپ نے کرم فرمایا۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 700 سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے،
उनके एतकादात क्या थे। ये बरेली का अकीदा नहीं है, ये हिंद का अकीदा नहीं है, ये असलाफ का अकीदा है। आला हजरत ने इन्हीं अकायद को प्रचार किया, इन्हीं अकायद को पूरे आलम में फैलाया। आज जब हम मुल्क शाम के उलमा से मुलाकात करते हैं तो वो भी कहते हैं बरेली में है कोई मुहद्दिस जिसकी काविशों से आज हमें भी इल्म का वो नूर मिल रहा है जो शाम की किताबों में नहीं मिलता था, जो अजहर के उलमा की किताबों से नहीं मिलता था। हाँ, उस इमाम ने हमें भी इल्म दिया है। बताना चाहता हूँ ये अकीदा हिंदू पाक का बनाया हुआ नहीं, ये अकीदा हमारे अकाबिरीन का है जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से समझा। तफ्ताजानी आका का दीदार करके कहता है या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ। आका ने फरमाया हे तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, तफ्ताजानी मुंह खोलता है। आका अपना लुआबे दहन तफ्ताजानी के मुंह में डालते हैं। आका तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन है, वही किताब है, वही सबक है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है, वही उस्ताद है। कुतुबुद्दीन राजी है, सबक पढ़ा रहा है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है मैं परेशान, अरे क्या हो गया। जिस तरह एक सांप उछल उछल कर अपने मुखालिफ पर हमला करता है, आज तफ्ताजानी इल्मी निकात पर ऐसे हमला आवर होता है, अपने मुखालिफ को झंझोड़ के रखता है। हे तफ्ताजानी क्या हुआ, कयामत आ गई, तू सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, हुआ क्या, तू तो बला का आदमी बन गया, तू इतना बड़ा आलिम एक रात में कैसे बन गया। तफ्ताजानी ने कहा हे उस्ताद, राज की बात है, तन्हाई की बात है, सबके सामने नहीं बता सकता, अलहदगी में बताऊंगा, इनफिरादी तौर पर बताऊंगा। राज की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा। उस्ताद ने कहा हे तफ्ताजानी आ, फिर मुझे बता। उस्ताद भी क्लास को छोड़ के तफ्ताजानी के साथ एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हे तफ्ताजानी बता माजरा क्या है, हुआ क्या है। तफ्ताजानी ने कहा क्या बताऊं है उस्ताद, क्या बताऊं है उस्ताद। कल रात मैंने पुकारा था, कल रात मैंने पुकारा था, कोई आया था, कौन आया था, मैं शेर में बता देता हूँ। एक माहे मदन, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताजानी ने कहा कल रात आका आए थे, ये आका की अता है, ये मदीने वाले की अता है, ये मदीने वाले की अता है। अब कुतुबुद्दीन राजी क्या कहता है, कुतुबुद्दीन राजी का जुमला अपने दिल में, दिल के किसी प्यारे से कोने में संभाल लीजिएगा। अब जहन के बंद दरीचों को खोल लो, दिल के बंद दरीचों को खोल लो। कुतुबुद्दीन राजी का जुमला इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है इसे। खाना इदराक में आशिकों मचल जाओ, खुशियाँ मनाओ, कैसा प्यारा अकीदा हमें दिया गया है। कुतुबुद्दीन राजी कहता है अरे तफ्ताजानी आज तो मैं भी तुझ पे नाज करता हूँ। अरे हम तो तुझे कुंद जहन कहते रहे, हम तो तुझे हमाकत की मिसाल के तौर पर पेश करते, अहमक कहते। आज 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 कुतुबुद्दीन राजी भी कहता है काश काश मैं भी कुंद जहन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। अरे किताबें वो न दे सकी जो तुझे तेरे आका ने दिया, तेरे दिल से आवाज निकली, आका ने करम फरमाया। आज जी चाहता है, आज मैं भी तमन्ना का इजहार करता हूँ, काश मैं भी कुंद ज़हन पैदा होता, मदीने वाला मुझे भी जलवा दिखा देता, मेरे आका दीदार करा देते। मेरे आका के दीवानों पुकारते रहो मदीने वाले को, ये अकीदा रखो तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। মাশাআল্লাহ, আমরা শুনলাম পীর সাকিব সামিয়ে সাআদউদ্দিন তাফতাজানি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি খুবই কম জেহেনের মানুষ আসলা, কিন্তু তান চেষ্টা ছাড়িছেন না, ইলম শিকার লাগে সবসময় চেষ্টা করতে আসলা, লগইয়া আল্লাহর কাছেও দোয়া খুঁজিতে আসলা। তখন একদিন তান ভাগ্য খুলে গেছে, নবীজি খুদ সাআদউদ্দিন তাফতাজানি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ঘরের মাঝে আইয়া তশরিফ নিছেন। আর তান লুয়াব মুবারক অর্থাৎ তান যেটা শেখ আছে এটাতে লুয়াব মুবারক পাওয়া হয়, এটা তাফতাজানি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুখের মাঝে দিয়েছেন। এর বাদ তাকে তাফতাজানি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির জেহেন রে আল্লাহ খুলিয়া দিলেছেন। তো এটার দ্বারা আমরা ওটাও আকিদাও যেন তাকে যেন
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমরা মানুষের দান করতে পারুন। আর এটা হলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের একটা খুব বড় খুব শক্ত একটা আকীদা। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ দেনেওয়ালা আর আমরা নবী মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হইল বাটনেওয়ালা। তো এই ঘটনা থেকে এটা প্রমাণ অর্জনা যেটা আমরা আকীদা বিশ্বাস আছে এটা হইল গিয়া প্রমাণিত আকীদা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।